Assalamu alaikum. Arar dase audience or onra bala sobile shaguri raida sa arugwa grammar topic le ashi adia dase kiloi discuss gubella bafira kibuli hile shale de shoot kodumalle model baf kodun abar helping bafu to ara shale de shootore kanguri istemal gujum shell khodi bolle ara tisha cancel live de temalla shoot khodi bolle futto temalla तो शलद आना तू आइबद टाइम अल्लाह विल को আছে शल केला इस्तेमाल करा पर मिले शलर आरा बना इस्तेमाल जंदे आयत बिल्ला सब्जेक्ट सेंटेंस समझ आ रहा है कि आयत बिल्ला की दे आरा तो शलर इस्तेमाल करा तो शुटको दिवारा इस्तेमाल कर जंदे के सुदा से हनिकारे एडवाइस दिबल्ला हनिकारे मशवरा दिबल्ला हनिकारे रिक्वेस्ट करिबल्ला যদি থাকে দিলে आरा শুটর इस्तेमाल कर तो आरा जहनो मॉडल बाफर इस्तेमाल करी से आरा सिंगुलर बाफर इस्तेमाल करी न मध्यम सिंगुलर बाफ को देखि बोले बाफ हम से एस दे ये तो नंबर सेकंड नंबर जो बाफ 2 3 रे इस्तेमाल करी न मध्यम सेंटेंस यदि फास्ट टेंस लइलो बाफ 2 3 इस्तेमाल करी न मध्यम फिर टेंस लइलो तो न भाई जन दिया तो जान तो यहाँ सेरगो एग्जांपल लेके रखी व्हाइट बोर्ड में आशा कर दे सेरगो एग्जांपल जो तुम्हारा सॉल्व होइले कंप्लीटली माने शेल दे शूटर केंगुरी वाचर माजे सेंटेंस माजे इस्तेमाल करे दिया माने क्लियर हो दिया ना आशा करी तो एग्जांपल नंबर 1 माजे we should speak other we shall specialize English at the university next year. अदे आयदे बसर माजे आरा यूनिवर्सिटी माजे इंग्लिश आरा की लिजम स्पेशलाइज की माने गुरुत्वपूर्ण दिए ना स्टडी की इगो लोग सेंटेंस इबार যদি आरा इंटरोगेटिव फॉर्म माजे যদি সওয়াল করে দেন দা সেন্টেন্স বানাইতে মনে হলো পাইছে shall we specialize English at the university next year এবার আমরা নেগেটিভ বানাইতে চাইলে একদম নেগেটিভ বানানো হলে মানে we shall not study we shall not specialize English at the university next year বললে নেগেটিভ সেন্টেন্স এগুলি এক্সাম্পল নাম্বার 2 মাঝে আর চাইলে হবে I shall go to the zoo on the next day with friends अदाय इद्दा हालिया जाइयो मार बंधु अक्कल फुआती माने सूद माजे चिड़ियाखाना माजे तो इबोले सेंटेंस फिशा टेंस हलो तो इबार आरा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस माजे बानाइले इंटरोगेटिव सेंटेंस माजे बानाइते आरा तो जे दुगुन हेल्पिंग बा वाजो ओनरे मून तो ले जाते तो एरे दे शैल दिबोले हेल्पिंग बा तो shall I go to the zoo on the next day with friends বললে আয় ইদ্দা হালিয়া আর বন্ধু বান্ধব মাতি চিড়িয়াখানা যাইম বললে গুয়া ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে তো এবার যদি আবার নেগেটিভ এর মাঝে আর তো বানাইতে মনে হলে now we shall not go to the zoo on the next day with friends example number 3 মাঝে চাইলে হদে we should teach Hadarato Shikonsa our generation our manshore. Even all the exone can request করলে করে advice করলে করে তুমি বারে ইগিতারিবা আবার interrogative মাঝে পৌঁছা দিবে হলে should we teach our generation কিন্তু yes we should teach our generation but যদি negative মাঝে transform করতে মানে হয় now we should not teach our generation এমনি পারি example number 4 মাঝে হবে you should struggle for the freedoms হবে অনতু কোশিশ করন সা হবে আজাদি লাইফ you should struggle for the justice হবে অনতু তাসে মানে justice মানে সই লাইফ সই ইনসাফ লাইফ যে কোশিশ করন সা we should struggle you should struggle for the independence অনতু মানে কি আজাদি লাইফ মানে
freedom of life wantu azadilek wantu kushish daransa yana kan advice perudhonikia to ibalo interrogative sentence bane kariba singular should you struggle for the freedoms should you struggle for the independence should you struggle for the justice yeah interrogative agyo এবার যদি আবার পজিটিভ লইনে সাথে জবাব দিতে মনে হয় তাহলে yes we should struggle for the independence নেগেটিভলি যদি দিতে মনে হয় তাহলে yes we should struggle for the freedom তো ইয়ারা দাসে হন সাবজেক্ট গো আরার লেসেনরে তিন ল্যাঙ্গুয়েজ সমাজ আরা তুলির পয়লা দিন রোহিঙ্গা ল্যাঙ্গুয়েজ दूसरा दिन बार्मिस लैंग्वेज तेसरा दिन इंग्लिश लैंग्वेज आरा तो इंग्लिश अपनाव দিব इंग्लिश फ्लुएंट হওয়া মাঝে इंग्लिश अपनाव দিয়া বেশি জরুরি इंग्लिश टू इंग्लिश দিব अपनाव দিব আর যদি কে স্টুডেন্ট যদি ইন্টারন্যাশনাল ধরে তুমি इंग्लिश বানা इंग्लिश বনিবা আর যদি স্টুডেন্ট যদি কে ইন্টারন্যাশনাল নট ধরে তুমি রোহিঙ্গা দে মানে কি বার্মিসরে তুমি জারি ভাষা করে দিবা আছে বগুনাল্লাই ইউজফুল লোক লেসনে বদি